प्रियर सांग मैंने आपण मानक स्वागत करुच्ची यूट्यूब चैनल रे पुणी थरे आपणों नहीं आसी एपरी वीडियो जहाँकि आपण को पढ़ारे एवं शिखिबारे बहुत साहाय्य करिवो। तो जरूरी ये वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। आशा करुच्ची ये वीडियो आपण को निश्चय पसंद लागिवो। जदि प्रथम थर यही चैनल रो वीडियो को देखुछंती तेबे यही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर एवं कमेंट करंतु। तो चलंतु फ्रेंड्स वीडियो को आरंभ करने समय को नष्ट न करिके। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे आमे चतुर्थ श्रेणीर एक गद्य को आमे अध्ययन करिबा। सेही गद्यर नाम होछि माटी गला बिगिड़ी। यार लेखक हेउछंती डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद दास। तो फ्रेंड्स आपणकर जदि परिचय लोक माने जदि चतुर्थ श्रेणी अध्ययन करुछंती तेबे एही वीडियो को सेमानक निकट शेयर करंतु। सेमाने अधिक अधिक शिखि पारिबे बोली मु आशा करुछि। तो फ्रेंड्स वर्तमान समय आमे गद्य को अध्ययन करिबा। बापू और दीपू दुई भाई। बापू बड़ दीपू सान। दुहे गाँव स्कूल रे पाठ पढ़ती। से दुहे थरे छुट्टी रे तांको मौसांको घर को बुली जाइथिले। मौसांको घर एक नई कूलिया मो फसल गाँव रे। मौसांको बापा थिले जणे पाकला बुढ़ा। बयस प्राय 80 हेब। एते बयस रे भी से टाण अछंती। दांत केतोटी पड़ी जाइथिले भी आउ जेउ केतोटी अच्छी से गुड़िक बेस मजबूत अच्छी। एबे भी सेथिरे से मका काकुड़ी और पिजुली चुबई खाती। चषमा न लगाई बही खबर कागज पढ़ी पारती। बापू दीपू तांको अजा बोली डाकती। मौसांको घर पछपटे गोटे बड़ बगीचा। सेई बगीचारे केते जातिर फूल गछ फल गछ लगा जाइछि। बरसर 12 मास सेठारे नाना प्रकार पनीपरिबा मध्य चाष करा जाए। से दिन सकाळे बापू दीपू मौसांको घरे पहुँचला बेलको देखिले अजा तांको बगीचारे काम करुछंती। से माटी हाणुछंती, घास बाछुछंती, गछ मूले पानी देउछंती। भाई दुहे अजांको मुंड नुआई प्रणाम कले। आज पिला दुईटिंको देखि खुशी होई गले। मुहरु जाल पोछि गोटे गछ छाई रे जाई बसी पड़िले। बापू दीपूंकर भल मंद खबर सबू पचारिले। बापू कहिला, अजा आपण ए बयसरे एते परिश्रम करुछंती काहींकी? अजा कहिले, मते अलसुआ होई घरे बसी रहिबाकू भल लागे नाही। सकाळे संजे 2 ओली एमिति घंटाए लेखाएं बगीचारे काम करे। ता द्वारा देह भल रहे, मन पूर्ति लागे। ता छड़ा किछि फल फसल मध्य अमल करी हुए। दीपू कहिला, अजा आपण घरे बसी किछि काम करुनाहांती। ए धूली माटी रे काहींकी घांटी हेउछंती? अजा कहिले, कौन कहिलु? धूली माटी? आरे ए माटी हेउछि आम माँ। ए धूली हेउछि चंदन। ए माटी नथिले आमे केउठी थांते कहिलु? तापरे अजा गुणु गुणु होई पाकुआ पाटी रे कौन पदे गीत गाई कुड़ी कदाल धरी उठिले। कहिले, पिलाए खरा टाण हेलाणी, तुमको भूक लागिबणी। चाल घरे खियापिया सारी कथबार्ता हेबा। बापू दीपू से दिन मौसांको घरे रहिले। मौसा माउसी तांको खूब स्नेह आदर कले। उपर ओली खरा नईबा परे अजा पुणी बाहरी गले बगीचा को। बापू दीपू मध्य गले। अजांको सांगरे मिसी से दुहे केते काम करी पकाइले। बगीचा काम तांको भारी भल लागिला। बापू कहिला, अजा आपणको बाड़ी रे तो केते सुंदर सुंदर फूल सबू फुटिची, केते जातिर परिबा भी फलिची। आपण कौन बेसी परिमाण रे सार देउछंती? अजा कहिले, बेसी सार देले जे बेसी फसल अमल हेबो से कथा ठीक नुहे। केते जमी रे केते सार दिया जीवो तार एक हिसाब अछि। ता छड़ा बजार रे जेउ कृत्रिम सार बा रासायनिक सार मिलुछि सेई तो हेउछि सबु अनिष्टर मूल। दीपू कहिला, से सार देले तो अधिक फसल अमल हेउछि, ता पुणी अनिष्ट करुछि केमिति? अजा कहिले, सुण पिलाए, आम एई नई कुलिया गाँ माटीर माटी आगे खूब उर्वर थिला। मंजीटाए कि चाराटाए पुति देले मन को मन काहींरे कौन बढ़ी जाउथिला। किछि वर्ष तले ए अंचल रे गुटिए बड़ धरणर बात्या हेला। बात्यारे लोक मानकर घर द्वार जहा तो भांगिला, ता सहित अधारू अधिक बड़ बड़ गछ सबू उपुड़ी पड़िला। बात्या परे खेत बाड़ी रे
ପୋକ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲେ। ପୋକଙ୍କ ଦାଉରୁ ଫସଲ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ପୋକମରା ବିଷ ପକାଇଲେ। ବାପୁ କହିଲା, ସେ ତ ପୋକମରା ଔଷଧ, ତାକୁ ଆପଣ ବିଷ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଅଜା ଟିକିଏ ହସିଲେ। କହିଲେ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଔଷଧ ନୁହେଁ, ଖାଣ୍ଟି ବିଷ। କେବଳ ପୋକ କାହିଁକି ସେଥିରେ? କାଉ, ଚିଲ, ବଗ ଭଳି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସହିତ ଗୋରୁ, ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଏପରିକି ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ମରିଯିବେ। ତାକୁ ଔଷଧ ନ କହି ବିଷ ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ହେବ? ଅଜା ପୁଣି କହିଲେ, ଲୋକମାନେ କ୍ଷେତ ବାଡ଼ିରେ ବିଷ ପକାଇବା ଫଳରେ ଅବଶ୍ୟ ଗଛପତରରୁ ପୋକ ମରିଗଲେ, ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟାଏ କ୍ଷତି ହେଲା, ମାଟିରୁ ଜିଆମାନେ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲେ। ପିଲା ଦୁହେଁ ହଠାତ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ମାଟିରୁ ଜିଆମାନେ ମରିଯିବାରୁ କ୍ଷତି କ'ଣ ହେଲା। ଅଜା କହିଲେ, ବୁଝିଲ, ଜିଆ ହେଉଛି କୃଷକର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ମାଟି ଭିତରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଅଣୁଜୀବ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯେ ଖାଲି ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଜିଆମାନେ ମାଟିକୁ ଖୋଳନ୍ତି, ମାଟିକୁ ଖାଆନ୍ତି। ଜିଆମାନେ ମାଟିକୁ ଖୋଳିଲେ ତାହା ଫସଫସିଆ ହୋଇଯାଏ। ମାଟିକୁ ଫସଫସିଆ କରିବାରେ ଅଣୁଜୀବମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତା ଫଳରେ ମାଟି ଉର୍ବର ହୋଇଥାଏ। ବାପୁ, ଦୀପୁ ଆଗ୍ରହରେ ଅଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପଚାରିଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଅଜା କହିଲେ, ପୋକମରା ବିଷର ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ମାଟିରୁ ଜିଆ ମଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବମାନେ ମଧ୍ୟ ମଲେ। ଫଳରେ ମାଟିର ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଚାଲିଗଲା। ସେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଲୋକମାନେ ମାଟିରେ ଦେଲେ ରାସାୟନିକ ସାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ଫସଲ ସିନା ଭଲ ହେଲା, ମାତ୍ର ମାଟିର ସ୍ୱଭାବଟା ବିଗିଡ଼ିଗଲା। ସାର ଦେଲେ ଫଳିବ, ନ ହେଲେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ପୁଣି ଶାଗପତର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପନିପରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ଛିଞ୍ଚାଗଲା ମାରାତ୍ମକ ପୋକମରା ବିଷ। ପ୍ରତିଦିନ ବଜାରରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପନିପରିବା କିଣିକରି ଖାଉଛୁ, ତା ଦେହରେ କେତେ ବିଷ ଲାଗିକରି ରହିଛି ଜାଣିଛ? ସେ ସବୁ ତ ଆମ ପେଟକୁ ଯାଉଛି। ତମେ ତ ସବୁଦିନେ ବିଷ ଖାଉଛ। ବାପୁ କହିଲା, ଅଜା, ଆପଣ ରାସାୟନିକ ସାର ଓ ପୋକମରା ବିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି? ଅଜା ଜୋର ଦେଇ କହିଲେ, ନା ନା ନା, ମୁଁ ଏସବୁ କେବେ ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ତ ଢେର ପ୍ରାକୃତିକ ସାର ଅଛି। ପିଡ଼ିଆ, ଗୋବର ଖତ, କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ ଏସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସାର। ପ୍ରାକୃତିକ ସାର ଦେଲେ ପୋକମରା ବିଷ ପକାଇବା ଦରକାର ହେବ ନାହିଁ। ତା ଫଳରେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ଅଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଏତେ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ବାପୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଖେଳୁଥିଲା। ବାତ୍ୟାରେ ତ ଗଛ ଉପୁଡ଼ିଲା, ହେଲେ କ୍ଷେତରେ ପୋକ ବଢ଼ିଲେ କାହିଁକି? ଅଜା ତାର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଗଛରେ ଚଢ଼େଇମାନେ ବସା କରି ରହନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଲ ବାଡ଼ିରୁ ପୋକ ଖାଆନ୍ତି। ବାତ୍ୟାରେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ଯିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ମଲେ, ଆଉ କେତେକ ଆଶ୍ରୟହୀନ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଉଡ଼ିଗଲେ। ଫଳରେ ପୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା। ଗୋଟିଏ କଥାରୁ ଯେ ଏତେ କଥା ଘଟିଯାଏ, ଏ କଥା ଜାଣି ଦୁଇ ଭାଇ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଏଥର ଅଜା ଉଠିଲେ, କହିଲେ, ଚାଲ ପିଲାଏ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି, ଘରକୁ ଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହିପରି ସାକ୍ଷାତ ହେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଫର୍ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଏଭ୍ରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।